खुलुमखा कक्तमा परिवती पगदे बर्मा तिनिनि कक्तमा बुबाग रंखा देश गनांगै उल्सा बेरेमनि लोकसभा चंबारि जायखे आवायजागै तंगो जालियानवाला बागनि पातिमुं सारा बेसि पुंमाव थैजानाय रगनो देश खुलुमा याफारखा तिनी बासंती मताइनि अष्टमी राजा खर खातुं खाजानि बिसिंतै मताइ रेजाखा ताबु कक्तमा शुक्रबुई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तिनी तामिलनाडुनि थेनिव चंबारि लुकुथुम मानजाखा बसाखा कताल भारत जतन नायमथां गोनां ताइ खातरै तंमाना तै आबुनि बागै बीजेपीनि तैफांबाय एनडीए बारजा यासाकजाक ब भारत दवै नबुसकांगो आगोगै तंगो हनै शाखा ब बातेने रगनो सेजावै शाखा कचाम आरि रक ताबु किचिं अंगै फायखा कांग्रेसनि सयबुस तांग बतांगनो सेजावै साना थांगै सिख दांगा ताइ भोपाल गैस देरा मुंगो देरानाय रगनो तामो सयबुस माननायदे असुं मुंति शाखा मंत्री बखरक तिनी कर्नाटक ब मंत्री बखरक चंबारि आवायथानि मानजाखा Who will do nyay to the victims of the 1984 Sikh riots? Who will do nyay to all the victims of the anti-Dalit? Who will do nyay to the governments of the great NGRG which were dismissed by Congress just because of one family did not like those leaders? Who will do nyay to the victims of the Bhopal gas tragedy, among the worst environment disaster in India? Our guiding principle is nation first. The opposition believes in family first. कांग्रेस कास्कु राहुल गांधी कर्नाटकनि कोलार चंबारि लुकुथुम मानजाखा बदल फानो फाइके बिग्रारकनि मांतां हामख्रायनि बागै बिसिव किसाके आजिमुं खक्सनि चि नै रां खलायजागोन हनै बसाखा उलनि बिसिबाव आबो थाम रासाय रांनिब गोबां अंगानो हनै मोजां गांधी शाखा बतिनि चित्रदुर्गताय कृष्णा राजब लुकुथुम मानजाखा जालियानवाला बागो बुथारजाक मुं तिनी बिसि सारापुंखा देश गनांगै थैजानाय रगनो खुलमाया फारखा 1919 बिसिव तिनी हाई सालो पान्जाबनि जालियानवाला बागो आजरानि ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायरनि दागिमाबाय साइ साइ बरक रगनो गुलि कगै बुथारमानि तंकचां लुकुथुम काइसाव कुथुममानि अ थैजानाय रग अपातिमुंनि सारा बिसि पुंमा रगै राष्ट्र बखरक रामनाथ कोविंद राष्ट्र बखरक याकचु एम वेंकैया नायडू मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी ट्वीट ककमुंगो खुलुमाया फारखा कांग्रेस कास्कु राहुल गांधीबो खुलुमाया फारखा जम्मू काश्मीरनि शोपियान जिल्लानि गाहान्ड आमचायो नायमथां बदल बाय कगलाई सामुसिद्रा तांनाय खरगनै थैखा बिसिंनि कक्तमा मानै हरायचुगो नायमथां बदल रुतुक मुंगो अखर तंमागानाव सागैकेनो सामुसिद्रा रक गुलि खलायना चेंगो सेंक्राग रकनि बखाक्तिबो फिले गुलि खलायजागो आबो बाय जंगि खरगनै थैखा पातिमा जागाव किसासक याकताल ताइ पेखागनाय मानै न खबै ककथुम बलाय रकनो रुतुगै मानखा पाइथागो साखाम नगरगो नायमथां रनानो खबै कुबुनि चुबामुंनि ककमानै आन्दोलन रसावैनाखा सागनायनि रग आबु बाय बाक्सा शाखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन बिनि नायमथांनि बागै ताइसा एस्कट सामुं फनांनाबो कबखा सागनायनि रग तिनी आगरतला प्रेस क्लाब कक्तमा थुमनाय रगनि पाण्डाव ककचापनो शाखा ऑल त्रिपुरा गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशननि तांफां राजेश चौधुरी ब शाखा थानाय हर मन्त्री अख्रानि रिंमाबाय बरक मन्त्री अख्रानि तंथायनगो थांगै मालायखे मन्त्री अख्रा बरकनि थानि बेबाक कक खानामानि उलो बेबाक बेचेपनि चुबाचु रनानि कगरुव ब शाखा बेबाक जेला शाखाम नगरग सीसीटीवी पुलिस पिकेटिंग ताई पुइला बेरेमनि शाखाम खररग पुलिस पेट्रोलिंग न तयै मन्त्री अख्रानि थानि सानजाखा আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাকে সাধুবাদ জানাই আমাদের প্রতি এই ওনার সহমর্মিতা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু পাশাপাশি আমরা ওনার কাছে আবেদন রাখবো ওনার নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় ওনার সুরক্ষার জন্য উনি যাতে ওনার ব্যক্তিগত দেহকে ফিরিয়ে নেন কারণ আমরা ওনার সুরক্ষার জন্য আমরা চিন্তিত আমাদের সামনে পুলিশ আধিকারিকের সাথে কথা বলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সুরক্ষা কর্মীর অভাব রয়েছে নির্বাচনী কাজের জন্য সেই জন্য আপাতত সমস্ত থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পিএসসি সিএসসি সমস্ত হাসপাতালগুলিতে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন সময় পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য
Buskang April Salchicharo Luksabha Chongbarini Ulsaberimni board yasak jagana tini Dokhin Jelani Biloniani Brojendra Kishore Rungnogo board Sebuktai Chongbarini Barzaman Jagrok postal ballot ni Bishingtui board laika tini Fung Damchukuni Shimi board changkha Mia Khorok Thamra Bachi board Sebugrok postal ballot ni Bishingtui board laika board kachang kachangke pairenao nangmasek saktharmung najaka hanai jela tangphang Devopriyo Bordhon Shaka Sateklayo Salka Tripura Achukthai ni Bishing Dokhin Jelao Kaichar Bidansabha Kendra Tongo সেন্টার এবার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে করা হয়েছে তো পোস্টাল ব্যালট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার যেটা আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেটা বিকেআইতে হচ্ছে 3টা কাউন্টার খোলা হয়েছে 3টা সাব ডিভিশনের জন্য তো এখন পর্যন্ত যা তথ্য অ্যাভেলেবল আমাদের কাছে আজকে সকালে 10টা পর্যন্ত 23টা ভোট অলরেডি পোস্টাল ব্যালটে কাস্ট হয়ে গেছে আর কালকের দিনে ছিল সেটা 351 জন ভোট 351 জনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়েছে পোস্টাল ব্যালটে আর যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিচ্ছেন ম্যাক্সিমাম হচ্ছেন যে পুলিশ বা টিএসআর বা কোনো অফিসিয়াল যারা পোস্টাল মানে ইলেকশন ডিউটিতে যাদের কাজ করা হয়েছে তারা শান্তিপূর্ণভাবে এখানে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে Tabu Kishalang Lagrama Taibo Koktuma Tongkho Nornai Tongbai Di Doodarshan Koktuma দূরদর্শনের নিবেদন ডিডি ফ্রি ডিশ পাচ্ছেন ৮০টি ফ্রি টু এয়ার টিভি চ্যানেল ৪০টি রেডিও চ্যানেল ন্যায়সঙ্গত মূল্যে এককালীন বিনিয়োগে কোনো মাসিক চাঁদা ছাড়াই উপভোগ করুন আপনার প্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ডিডি ফ্রি ডিশ এককালীন বিনিয়োগ নিশ্চিন্তে জীবন Alka Tripura Aluk Sabha Achukthai Yakshi Bodolni Batainai Jitendra Choudhury no Khafuri Misil Kaisa Khlaijaka Party ni Jela Committee ni Office ni Simi Misil Chengai Aulini Juda Juda Lamatui Amchaini Noapara Party Office Misil Mathak Jago Misilo Batainai no Karibo Agini MLA Amitabh Dotto Puro Chairperson Shokti Bhattacharya Bodolni Mohokuma Tangphang Obijit Deno Khoboi Bodolni Amchaini Oja Sebugrok Manjakha বিজেপি নি খোয়াই মন্ডলনি সাকথারমাবাই জেলা সদর আউলিও সালকা ত্রিপুরা আচুকথায় বদলনি বাতাইনাই রেবতী ত্রিপুরা ন খাফুরি চংবারি লুকুথুম কাইসা খাইজাকা খুকফাং অঙ্গই বদলনি হাসতে তৈফাং সুনীল দেওধর মানজাখা পান্ডাও বদলনি হাসতে কাসকু অমিত রক্ষিত আমচাইনি মন্ডল কাসকু সুব্রত মজুমদার বদলনি হাসতে কমিটি নি আদং নখবই কুবুনি সঙ্গ তংবাইমানি মোচাং দেওধর সিপিআইএম তাই কংগ্রেস ন সেজাউই কগনারখা एक বছরের তুল্যমূল্য क्या मुक्ति नहीं दिलाई मेरा आपसे सवाल है कांग्रेस ने इसलिए मुक्ति नहीं दिलाई क्योंकि कांग्रेस कभी त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त कराना ही नहीं चाहती थी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जब नरसिंह राव जी की सरकार थी माइनॉरिटी गवर्नमेंट छिलो 1991 दिल्ली के प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी छिलेन সে সময় মাইনরিটি সরকারের সাপোর্টের জন্য সিপিএম এর সাংসদের দরকার ছিল সেজন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস নিজের কংগ্রেসকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন দিয়ে সিপিএম কে নিয়ে আসছে कांग्रेस ने ये पाप किया Youth IPFT ni Khorok Thamchiba Voter tini Kongreso Hapaika Shikla IPFT ni Khwaibedek ni Kasko Sohel Debormani Tifangbai o Khorok Thamchiba Voter tini Maharaja Pradut Kishore Debormon ni Tongthainogo Thangoi Congress ni Banatolawo Manjago रामचंद्र घाट स्पेसिफिकली से हमारे यूथ आईपीएफटी सीनियर आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी के लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संग सोहेल है ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वाइस चेयरमैन है यहाँ में और ये তিনি মহাষ্টমী বিশিবুরুম ন সাচলাং মল অমতাই তিনি হাই সাল বুবাগ্রাম মুকুমু গনাং দুর্গাবাড়ি ও মুং চিদক রাইদা বাই মতাই সুরিজাগ কোথার সান্নাই রগ মতাই রেলায় আবনকারী রাজাখনি জুদা জুদা নুখুঙ্গ বক খাতুং খাজানি বিশিংতৈ মতাই প্রসাদ রমাতাই প্রসাদ বাগমুংনি মাংপিলি নুকজাখা জেপিসি ক্লাব প্রান্তিক ক্লাব উডিচি ক্লাব ন খবৈ আউলিনি জুদা জুদা জাগাও বাসন্তী মতাই দথানিও বিশি নৈ বিশি থাম রমৈ আমচাইনি লুকুরক মানজাক মানিব বাংখা আজকে শ্রী মহাষ্টমী পুজো হয়ে গেল
সন্ধি পুজো শেষ, মার ভোগ লেগে গেছে। এখন সবাই দর্শনার্থীরা আসছেন, মাকে ভোগ চড়াচ্ছেন। সারাদিন খোলা থাকবে, রাত্রিবেলা আরতি ভোগ হবে, আরতি হবে, তারপরে লুচি পুজো করবে। নবমী কালকে 6:30 অবধি, এখন নবমী লেগে গেছে, কালকে পুজোটা হবে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শুরু হবে ভোর 4টে, আর শেষ হবে 6:15টার মধ্যে শেষ। আবার 7টার সময় বিজয়া দশমী করতে হবে। अशोक आश्रमी सालनरगै फुंगक गोथार सानायरक बरकनि खातुंमानरगै हास्तेनि जुदा जुदा जागायाव गोबांमा गोथार सानायरक तुगलायखा फुंग प्रतापगढ़ हावड़ा दैमाव तुकुमाबाय बाक्सा सान्दायरकनि फलानि मुंगै तै गोथार याफारमा नुगजाखा आजराव थैजानायरकनि फलानि बागै तै गोथार याफारके नुखुंग हामारि फाय हनै अजाय खरकसा साखा আগরতলা বৈষ্ণব টিলাও সিরদি সাই বাবা সেবা নকথারো তিনি সাই বাবা রামনবমী তের খ্লাইজাখা फुंनि सिमि जुदा जुदा तंथारनि रायदा बिसिंतै तेर जेंखा रामनवमी मताय 13 আগরতলা आउली बाय बाक्सा आमचाइनि गोबांमा तंथारनि बरकरक मानजालायखा खना चैत्र साल पाइथाक लुकुरायदा एबा सिरसितिनि तैमुंबाई कामी बांग्लानि चरकताई गाजननि हुकुमु त्रिपुरानि कामी आउलिओब जायखे पालायजागो चैत्र ताल चेंगमानि सिमिनो कामी बाय बाक्सा राजाखर আগরতলাनि लामा लामप्रा रगो शिव गौरीनि मोसामुं चरकताई गाजननि बिसिं तैमताई रोजागो মূলত আমরা চৈত্র মাসে এটারে আমরা ঢাকের দল কই আর কি চৈত্র মাসের সংক্রান্তির আগের দিন আমরা এটা করি মূলত আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারাই এটা সূচনা করছেন এবং ওই দিন আমরা আজকে থেকে ধরেন 15 দিন 20 দিন যার যে সুবিধা মতো চৈত্র মাসের শনিবার অথবা মঙ্গলবারে পূজাটা হয় তারপরে আমরা নিরামিষ এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিছু ঘোরাফেরা করে হীরা করি তারপরে এই সংক্রান্তির আগের দিন আজকের দিনটাতে আমরা ওই গৌরী গঙ্গা মহাদেবদেরকে নিয়ে আমরা পুরা পাড়া এলাকা পরিক্রমা করব তারপরে আগামী কালকে আমাদের যে সড়ক পূজা সেই সড়ক পূজার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে সূচনা হবে তাবুক নকবার্তি বানিকক Buskang dam snichi niyo hastini kaita jelawa ferang kogma bai baksa watui nokbar phai mano yang nokbar tuiba naikungni segang bariani koktmau sajaka ulni dam nichi brui nokha kisa mogi tongana salni tungmari 33 degree celsius bai changmari 94 degree celsius ni gana gini wa tongana tini ni tungmari 34.2 degree celsius bai changmari 24.3 degree celsius নকবারত তুই হকুনি বাংমারি রাও চুকুচি বাতাই কিসাংমানি মারি রাও দকচি নই অতালো তাবুক সুক জরা নৈরা 94.5 মিলিমিটার ওয়াতি ফাইখা কক্তমা পাইনান সেকাং কক্তমা বুবাগ রক তাই বাইসা সাফিরো দেশ গনাঙ্গই উলসা বেরেমনি লোকসভা চংবারি জাইখে আওয়াই জাগি দङ জালিয়ানওয়ালাবাগনি পাতিমুং সারা বিশ্ব পুমাওয়াত থিজানাই রগ্ন দেশ খুলুমায়া ফারকা তিনি বাসন্তী মতাইনি অষ্টমী রাজাখর খাতুং হাজানি বিসিংতৈ মতাই রেজাখা তিনি কত মাসুনো হরকাহাং